예, 복음을 한마디로 말하면은 예수님이 그리스도라는 사실입니다. Para decir en una sola palabra qué es el Evangelio, es decir, Jesús es el Cristo. 제일 첫 번째 제가 이 복음을 계속 들으니까 인생에 해답이 나더라고요. Entonces, como yo escuché este Evangelio, en primer lugar, ¿qué es lo que pasó? Tuve la respuesta y la solución de mi vida. 내가 신앙생활 했지만 내 마음에 평안은 진정한 평안은 없었어요. Quiere decir que yo había vivido una vida de fe, pero no tenía la verdadera felicidad y la paz en mi vida aún. 좀 잘하면은 신앙생활 잘하면은 하나님이 은혜 주시는 것 같고. Pues pensaba que si hacía la vida de fe bien, Dios me daba gracia. 기도해서 또 응답하시면은 또 기쁜 것 Y si 같고. oro y recibo respuestas a la oración conforme a lo que oro, pues Dios me da gracia. 기도해서 응답 안 오면은 불안하고. Y pues si oro y no recibo respuestas a la oración, pues lo abandono y lo 이건 dejo. 또 반드시 돼야 되는데 또 안 되면은 금식 Y 기도하고. pues si funciona está bien, pero si no funciona, pues me esfuerzo en hacer ayuno en oración. 금식 기도하면은 또 하나님이 응답하시고. Y pues hago ayuno en oración y Dios me da respuestas otra vez. 그 응답하실 때에는 창작 꼬일까봐 싶어서 하나님이 사실상 이렇게 주시는 거기도 하고. Entonces, pues si no recibía respuesta a la oración, me despertaba en el sueño y pues, oraba por la mañana. 우리 자녀들이 떼쓰는 게 안쓰러워 가지고 주는 거하고 똑같은 응답을 받은 거예요. Entonces, pues como mis hijos no tenían esas respuestas, pues también yo tampoco recibía ese tipo de respuestas. 우리 집에 딸이 셋인데 각자 개성이 다 틀려요. Entonces, tenía 3 hijas, pero las 3 tenían aflicciones de demonios. 근데 둘째 놈은 고집이 굉장히 센 거예요. Pero de verdad, mi segunda hija es muy terca. 자존심이 굉장한 거예요. Tiene de verdad un orgullo demasiado fuerte. 첫째는 뭐라하면은 매만 들면은 이렇게 말 듣고. Entonces, si su hermana mayor dice algo, pues escucha más o menos. 둘째는 이거 매 들어도 이건 안 돼. Pero lo que la segunda dice, no pasa nada. 막 길에 가다가도 사내라 끄면은 안 그러면 주저앉아 보고 울어보고 창피스러워서라도 내가 그거 사줘야 돼. Entonces, mi segunda hija, sea como sea, se ponía a llorar y aunque sea por vergüenza, para que se callara, tenía que comprarle algo para que me dejara tranquila. 내가 하나님 앞에서 떼자고 써서 응답받는 것을 응답받는다고 생각하고 어린아이 신앙생활 한 거예요. Entonces, yo vivía una vida de fe como un niño y de esa misma manera pensaba que si oraba y Dios me daba respuestas como mi hija hacía conmigo, pues era que vivía bien la vida de fe. 그러니까 응답 안 오면은 이거는 뭐 하나님 안 계시는 것 같고 뭐 하나님 불안하고 늘 그런 신앙생활 한 거죠. Entonces, pues si no tenía respuestas pensaba que no tenía una buena vida de fe y siempre estaba con ansiedad. 그러니까 사실 신앙생활에 답이 안 난 거예요. En verdad no tenía la respuesta a la vida de fe en mi vida. 신앙생활이 내 중심인 거예요. Quiere decir que el centro de mi vida de fe era incorrecto. 내 중심으로 한 것은 전부 다 종교 생활에 발로인 거예요. Solamente estaba centrado en mí mismo y eso quiere decir que vive una vida religiosa. 아담이 두려우니까 그러면서 육신의 눈이 밝으니까 무화과 잎으로 치마를 해 엮은 거예요. Entonces podemos ver que Abraham tenía incredulidad y por eso podemos ver que no estaba recibiendo esas bendiciones ahora. 그건 자기가 만들어야 해 입은 거예요. Pero es lo que él tenía que hacer. 그게 종교의 시작인 Ese es el 거예요. comienzo de la religión. 사람이 만든 거예요. Es lo que forman las personas. 그건 내일 또 만들어야 돼. Y tenemos que volver a hacer eso otra vez el día de 또 mañana. 며칠 있다 또 만들어야 돼. Y al otro día otra vez. 그런데 불안과 하나님에 대한 두려움은 안 없어지는 거예요. Pero esa ansiedad y ese estrés no funciona porque no está 내가 con Dios. 하나님이 두려워서 신앙생활 한다는 건 그건 지금 종교생활 하는 거예요. Que el que yo tenga ese miedo y que tenga que estar así con ese miedo delante de Dios, eso es una vida religiosa. 그거는 본질상 진노의 자녀의 대상으로 있기 때문에 그런 거예요. Eso es porque estoy en ese estado como hijo de destrucción aún. 제가 복음 깨달으니까요. 인생에 답이 나버린 거예요. Pero al descubrir el Evangelio he tenido la solución a mi vida. 여기서 주님이 하신 말씀 내가 너희에게 평안을 주노라라고 말씀하신 거예요. Entonces Él nos dice, mi paz les doy. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 와. 내가 너희를 쉬게 하리라는 거예요. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다고 하신 La 거예요. ley del Espíritu de vida os ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. 오늘 이 평안이 여러분들의 있기를 주님의 축원합니다. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que esta paz descienda sobre ustedes en este día de hoy. 이 시간 우리가 누려야 될 것은 바로 이걸 누리는 거예요. Entonces, en este momento lo que tenemos que disfrutar es directamente esto. 불신자가 여러분 봤었을 때 부러워하는 거는 딴 거가 부러워하면 안 돼요. Entonces, cuando ustedes vean cuando los no creyentes les vean a ustedes, no les tienen que tener otro tipo de envidia. 이따가 말씀드리겠지만은 여러분들이 누리는 그 평안을 불신자가 봐야 되는 거예요. Cuando los no creyentes les vean a ustedes, tienen que ver la paz que ustedes están disfrutando. 그러면서 제가 훈련 속에 들어간 거예요. Por eso yo entré dentro del entrenamiento. 훈련
훈련해 가면 항상 복음이 흘러내리는 거예요. En punto 2, entré dentro del entrenamiento y tuve la conclusión de entrenar. 여기서 제가 발견한 것이 뭔가? ¿Qué es lo que yo descubrí en el entrenamiento? 내 신앙생활의 축이라는 걸 발견했어요. Entonces, empecé a poder descubrir cuál es la esencia de mi vida de fe. 전에는 믿는다고 했지만은 Anteriormente decía que creía, 내 신앙생활의 축이 어디에 가 있었느냐 하면은 율법주의에 가 있었는 거예요. pero ¿cuál es la esencia o el centro de mi vida de fe? Primeramente 늘- estaba dentro del legalismo. 늘 율법주의 메시지를 들으니까요. Siempre escuchaba un mensaje legalista y por eso era. 그러니까 율법주의의 신앙의 축이 가 있는 거예요. Entonces, yo tenía esa línea o esa esencia de una vida de fe legalista. 훈련 속에 가면서 그러면은 내 신앙생활의 축이 복음에 맞춰져야 된다는 것을 알게 됐어요. Entonces, en ese momento entendí que la esencia y el centro de mi vida de fe tenía que estar centrada solo en el Evangelio. 저는 장로교에서 자랐기 때문에 말씀 중심의 신앙생활로 자란 거예요. Yo he crecido en una iglesia presbiteriana, por eso nos hemos centrado siempre en la vida de fe en las Escrituras. 말씀 중심에도 복음 중심이 있고 율법 중심이 있어요. Pero sin embargo, dentro de las Escrituras también hay una palabra del Evangelio, unas Escrituras del Evangelio y unas Escrituras de la ley también, del 우리 legalismo. 메시지를 들으면서 늘 하는 말씀이다마는 정말로 사람들은 이렇게 율법주의 신앙생활을 많이 하고 있는 거예요. Entonces, lo que decimos siempre y escuchamos es que las personas aún siguen haciendo una vida demasiado legalista. 말씀을 놓치고 신앙생활하는 사람은 뭐냐 하면은 신비주의 신앙생활하는 Y 거예요. las personas que pierden la vida de fe correcta, ¿qué están haciendo? Están haciendo un misticismo que no es sano. 언약하고 상관없이 계속 기도하는 사람이 있어요. Hay personas que no oran para nada centradas en el pacto. 강단 말씀하고 상관없이 계속 쉬어져 기도하는 사람도 있다니까. Y hay personas que no oran para nada centradas en el mensaje que se transmite. a 그런 través del púlpito. 사람들에게 뭐가 보였다. Entonces, les hemos dado a alguna persona algo. 말씀하고 상관없이 보이는 중심으로 자꾸 신앙생활해요. Ellos hacen su vida de fe centrados en lo que se ve y no en la palabra de Dios. 체험이 나쁜 것만은 아닙니다. No digo que todas las experiencias sean malas. 그러나 신비한 것을 자꾸 그쪽으로 가면 그게 신비주의가 돼요. El problema es que si solamente nos centramos en las cosas místicas, vamos a ser demasiados 그게 místicos e 성령의 incorrectos. 역사인지 악령의 역사인지 전혀 모르는 거예요. Y llegamos a un punto en que no sabemos distinguir si son las obras del Espíritu Santo o de los demonios. 왜냐하면 말씀하고 상관없으니까. ¿Por qué? Porque las experiencias que tengo no tienen que ver con la palabra de Dios. 그래서 망하는 거예요. Por eso es que llegan a fracasar. 복음에는 신비가 나타나요. Por supuesto que dentro del Evangelio hay algo místico. 복음 자체가 신비예요. ¿El Evangelio en sí es místico o no? 그걸 뭘로써 알 수 있느냐? Pero ¿cómo podemos entender eso? 복음의 말씀으로 예언된 말씀으로 우리가 아는 거예요. Con la palabra de Dios, con la palabra de las profecías de Dios lo podemos entender. 그래서 어떻게 그리스도가 그런 그리스도가 될 수 있느냐? Entonces, ¿cómo Cristo puede ser ese personaje que es Cristo en verdad? 성경에 예언된 대로 죽으시고 예언된 대로 다시 살아난 거예요. Murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las 우리 Escrituras. 신비를 경험하더라도 말씀 중심으로 신비가 경험이 돼야 돼요. Entonces, aunque nosotros experimentemos algo místico mediante la palabra, tenemos que experimentarlo conforme a la palabra de Dios. 성삼위 하나님 자체가 신비라니까. Porque el Dios que es trino es algo místico en sí. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 그 자체가 신비예요. Y que ese verbo fuera hecho carne y morara entre nosotros es algo místico. 십자가 지시고 부활한 거 그 신비예요. Que Él muriera y fuera crucificado en esa cruz es algo 그거는 místico. 우리가 이해하고 연구해야 될 게 아니라고 Eso no es 말씀했어요. algo que tenemos que averiguar o analizar 그거는 profundamente. 믿음의 사건이에요. Eso es un acontecimiento que tenemos que experimentarlo únicamente mediante la fe. 연구해서 안 되기 때문에 예언을 해 놓으신 거예요. Por causa de que por las análisis o las investigaciones no es posible verlo, nos lo 그래서 dio 그- como una profecía. 그래서 그 예언된 대로 죽으시고 부활하셔서 그리스도란 거예요. Por eso, conforme a la promesa y a la profecía, es que murió y conforme a la profecía es que 이런 resucitó. 거 없이 계속 기도해서 뭘 본다. Entonces, orando continuamente, ¿qué es lo que vamos a poder ver? 성령의 역사인지 악령의 역사인지 전혀 구분이 안 되는 거예요. A veces, si no oramos correctamente y no nos centramos en esto, vamos a ver que no entendemos lo que es lo del Espíritu Santo y lo que es de las obras del diablo. 우리가 말씀 붙들고 기도하고 전도해서 안전병이 일어났다. Por ejemplo, tomamos la palabra de Dios, vamos al campo del evangelismo y se levanta un cojo. 그런 일이 있었다고 얘기하잖아요. Decimos que eso aconteció, ¿verdad? 병 낫기도 하고. Hay personas que se sanaron 근데 también. 우리는 그 병 난 걸 가지고 자꾸 얘기를 안 해요. Pero nosotros no decimos solamente eso que se sanó. 그건 당연히 따라와야 되는 거있기 때문에. ¿Por qué? Porque eso es algo obvio que tiene que venir después de la salvación. 귀신 떠난 거 많이 있어요. Hay muchas veces que los demonios fueron echados 우리 fuera. 교회에서도 사역하면서 귀신 떠난 거 있어요. Y también haciendo el ministerio echaron fuera muchos demonios. 그거에 대해서는 얘기 잘 안 해요. Pero no hablamos demasiado de eso. 뭘 얘기하냐? 복음만 얘기하면 돼요. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar solo del evangelio. 그 사람 변하는 것이 가장 큰 기적이에요.
Porque el milagro más grande es que las personas cambien mediante el Evangelio. nada 저는 más. 예수가 그리스도로 내가 인생 탐나는 것이 내게 기적이에요. Entonces, para mí, la respuesta del Evangelio es el mayor milagro en mi vida. 여러분들이 정말로 예수 믿어지는 것이 그게 가장 큰 기적이에요. De verdad, el mayor milagro en sus vidas es que hayan podido creer en el Señor Jesucristo. 그래서 우리가 실제적으로 예수님이 지금 뭘 말씀하시는 걸 잘 알아야 돼요. Entonces, tenemos que entender muy bien qué es lo que el Señor Jesús nos dice ahora mismo. 유대인들이 표적을 구하고 헬라인들이 뭐 지식을 구하지만은 요나의 표적 외에는 이제 더 얘기할 것 없다는 Estaba 거예요. diciendo que los judíos estaban pidiendo señales del cielo, pero sin embargo les dijo, no tendréis señal aparte la del profeta Jonás. 예수님이 많은 기적을 일으키셨다니까. El Señor Jesús ya hizo demasiados milagros. 오병이어가 떡 먹이기도 하고요. Hizo el partimiento de los panes y los peces, 5,000명 먹이기도 하고. dio de comer a 5.000, 안전병이 일나기도 Levantó el 하고. cojo. 소경 눈뜨기도 하고. hizo que un ciego viera, 죽은 자가 살아나기도 하고. resucitó a una persona muerta. 유대인들은 기적이 끝이 없이 지금 기적 내놓으란 Quiere 거예요. decir que los judíos estaban pidiendo esos milagros que no cesaran. 그리고 예수님이 마지막에 이런 Y el 말씀하셨어요. Señor Jesús por último dijo esto. 내가 요나의 기적밖에 더 보여줄게요. No voy a enseñar más que el milagro que ya mostré a través del profeta 기적 Jonás. 중에 기적이 뭐예요? ¿Cuál es el mayor de todos los milagros? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 Que la 거. palabra de Dios fuera hecha carne y morara entre nosotros. 그리고 그분이 십자가 지시고 부활하신 기적보다는 더 큰 기적이 Entonces, 없어요. no hay un milagro mayor que Él, que es el verbo, se hiciera carne y muriera y resucitara. 계시의 실체가 누구예요? Entonces, ¿quién es la profecía y quién es el 예수 cumplimiento? 그리스도가 계시의 실체예요. Vemos que la esencia de la profecía es el Señor 근데 Jesucristo. 그거는 놓치고 다른 기적을 자꾸 체험하려고 그래요. Pero la gente pierde esto que es importante y quieren experimentar otras cosas. 그게 신비주의예요. Eso es el misticismo 복음 incorrecto. 놓치고 율법을 붙드는 것이 율법주의예요. Entonces, perder el Evangelio, centrarse en otras cosas es el legalismo. 복음의 말씀의 핵심인 복음은 놓치고 주변 것 붙든 것이 그게 Entonces, 율법주의라니까. el perder la esencia del Evangelio y tomar otras cosas es el legalismo. 그럼 율법은 필요 없느냐? 아니에요. Entonces, ¿no nos hace falta la ley? Claro que no. 사도 바울은 하나님이 주신 율법은 선한 것이다고 말했어요. Entonces, Pablo nos dijo que la ley que el Señor nos da es beneficiosa. 그 율법을 가지고 우리는 죄를 깨닫고 Porque por esa ley podemos descubrir el pecado. 그러면서 이 율법이 우리를 그리스도께로 인도한다는 거예요. Entonces, esa ley nos guía a conocer el secreto de Cristo. 그래서 율법이 선한 거예요. Por eso es que la ley es beneficiosa. 우리가 정말로 본질을 놓치고 서론을 붙들고 신앙생활을 한 거예요. El problema es que estamos perdiendo la esencia del Evangelio y tomamos la introducción de la vida de fe nada más. 이것도 저것도 아닌 사람들 뭐 하느냐? Entonces, como esto no funciona, ¿qué es lo que siguen haciendo las 교회에 personas? 앉아가지고 인본주의 하는 거예요. Se sientan ahí, ¿qué hacen? El humanismo. 자기가 주인인 거예요. Ellos son los dueños. 내 중심으로 신앙생활을 하는 거예요. Hacemos la vida de fe que centrados en nosotros mismos nada 그러니까 más. 처음에는 되는 것 같아요. Entonces, al principio, aparentemente funciona. 처음에는 사람들이 내 말 맞는 것 같고 Parece que las personas escuchan lo que yo les 내 digo 말대로 움직이지요. y parece que hagan lo que yo les diga siempre. 이게 복음의 제일 원수되는 거예요. Estos son los mayores enemigos del Evangelio. 그래서 시큰 신앙생활 했는데 자꾸 어려워져요. Por eso hacen la vida de fe muy esforzadamente, pero continuamente se caen. 저는 복음에 집중하면서 이런 부분을 지금 하나하나 발견했어요. Entonces, yo concentrándome dentro del Evangelio he podido descubrir esta cosa una a una. 그런데 복음의 축을 발견했어요. Pero he descubierto esa esencia del Evangelio. 그런데 왜 안 되느냐? Pero porque sigue sin funcionar para mí. 훈련 속에서 내가 발견한 것이 그게 체질이라니까. Entonces, quiere decir que dentro del entrenamiento, en tercer lugar, he descubierto mi naturaleza. 아, 여기에 있던 체질이 있구나. Es la naturaleza que estaba dentro de esto. 그래서 자꾸 돌아가게 되는 거고. Por eso es que continúo yendo hacia ese lugar 또 anterior. 메시지 들으면은 아, 이거 아니다 하고 또 돌아오고. Y si escucho el mensaje digo, esto no es así, y regreso al 그래서 principio. 사도 바울은 로마서 7장에 오호라 나는 공고한 사람이로다라고 고백한 Por 거예요. eso, en Romanos, Pablo está diciendo esta confesión, dice, yo soy una persona que no lo puedo hacer. 우리가 왜 훈련 받아야 돼요? A ver, entonces, ¿por qué tenemos la necesidad de recibir entrenamiento? 끝났는데 왜 훈련 받아야 돼요? Si ya se ha consumado todo en Cristo, ¿por qué tenemos que recibir 이런 체질이 entrenamiento? 있기 때문에 그런 거예요. Es porque tenemos una naturaleza que no ha cambiado aún. 구원은 은혜로 받아요. Eso es que la salvación la recibimos 아, como mediante la gracia de 구원은 Dios. 오직 은혜로 받게 돼 La 있어요. salvación únicamente se recibe mediante la 아무 gracia de 조건 Dios. 없어요. No hay condiciones ningunas. 조건 달면은 구원 받을 자가 없어요. No hay nadie que pueda poner una condición personal para recibir salvación. 그러나 우리는 증인으로 살아가야 Por eso 되잖아요. tenemos que vivir como testigos de ello. 우리는 그리스도를 닮아가도록 돼 Tenemos que 있어요. seguir pareciéndonos más a Cristo. 그래서 훈련 속에서 이게 하나하나 체질이 바꿔지는 Por 거예요. eso es que poco a poco dentro del entrenamiento, una a una, estas cosas van cambiándose. 체질 바꾸는데 안 되는 이유가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual, aunque entrenamos, no cambia nuestra naturaleza? 어느 날 내 귀에 들리기 시작한 게 Un día 있습니다. he escuchado este mensaje. 그게 오직이에요. En cuarto punto, que es
solo. 아, 그래서 오직이란 말씀을 하시는구나. Ah, por eso es que nos dice siempre solo. 체질 바꾸는 데는 오직 복음을 들어야 돼요. Porque para cambiar mi naturaleza es solo escuchar el Evangelio. 그러면서 내가 이제 자꾸 이렇게 바꿔지는 걸 볼 수 Y 있습니다. poco a poco voy a poder ver como poco a poco estoy cambiando. 그리고 요즘은 시작부터 오직으로 시작하자. Entonces, el pastor nos dice que empecemos siempre mediante solo. 시작한 지가 한 5년 됐어요. Pero hacía 5 años que había empezado. 우리 체질 바꾸려 그러면 눈 뜨면은 내가 오직으로 시작해야 되지. Entonces, si quiero cambiar, no es abrir mis ojos nada más, tengo que cambiar mi naturaleza mediante este 오직 punto de 복음, solo, 오직 복음이 뭡니까? que es solo el Evangelio. 138이에요. Hechos 1:1, 3 y 8. 사도행전 1장 1절 Hechos 1:1, 그리스도. Cristo. 사도행전 1장 3절 하나님 Hechos 나라. 1:3, el reino de Dios. 사도행전 1장 8절 오직 Hechos 성령 충만. 1:8, solo la plenitud del Espíritu Santo. 이거 외에는 안 돼요. No funciona con nada más aparte de 그래서 eso. 저는 이제 실제적으로 훈련 받으면서 그래 하루 시작할 때에 오직이 돼야 되니까 눈만 뜨면은 주님부터 생각하자. Entonces, como tiene que funcionar solo en mi vida, lo que hago yo, nada más abrir mis ojos, que es pensar en el Señor Jesús. 그래서 제가 기도합니다. Por eso yo oro. 눈 뜨면은 허리를 일으켜 세우면서 기도해요. Cuando abro mis ojos y levanto mi espalda de la cama, oro. 주님은 그리스도이십니다. Señor Jesús, eres el Cristo. 살아계신 하나님의 아들이십니다. Eres el Hijo del Dios viviente. 그리스도는 인생 모든 문제 해결하셨습니다. Has solucionado todos los problemas de mi vida. 2000년 전 십자가 지시고 부활하심으로 내 모든 문제 완전 Hace 끝내셨습니다. 2000 años moriste, resucitaste y has solucionado completamente todos mis problemas. 우리 가정 문제도 끝냈습니다. Has solucionado todos los problemas familiares míos. 내 목회하는데 우리 교회 문제도 끝냈습니다. También has solucionado mis problemas pastorales y de mi iglesia. 우리 사역하는 사역 현장에도 끝냈고 산업 현장의 것도 끝냈습니다. También has solucionado mis problemas en el ministerio y en el campo. 감사합니다. Gracias. 그다음에 두 번째예요. Lo segundo, 주님은 나의 주인 되신 그리스도이십니다. el Señor es mi Cristo, es mi dueño. 오늘 하루도 주님이 내 생각과 마음과 영혼과 삶을 주장하시고 En el día de hoy sigue dominando mi pensamiento, mi corazón, mi 친히 carácter, mi vida. 다스려 주옵소서. Y tú domíname completamente, dirígeme. 예수님은 성령을 보내셔서 세계 복음화 하시는 그리스도이십니다. Entonces, Él envió al Espíritu Santo y nos hace hacer la evangelización mundial. 오늘 또 성령 충만을 주옵소서. Por eso dame otra vez hoy la plenitud de tu 어서 Espíritu Santo 증인되게 하옵소서. y hazme ser tu testigo. 예수님 이름을 기도드립니다. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. 한 2, 3분 걸려요. Cuesta unos 3 minutos, ¿verdad? 그러고 나서 이제 옷 입고 뭐 이렇게 양치질하고 새벽 기도 가요. Y después de eso, pues ya me he visto, me aseo un poquito y voy a hacer la oración de madrugada por la mañana. 훈련 속에서 제가 오직으로 다듬어지는 거예요. Quiere decir que dentro de la concentración en el entrenamiento he descubierto este punto de solo. 그런데 시작했는데 잘 안 되더라고. Pero aunque comienzo no funciona tan bien. 눈 뜨고 화장실 가가 있으면 이제 이게 생각나는 Pero 거죠. cuando he ido al baño y estoy haciendo esas, lavándome la cara, pues me acuerdo de esto otra vez. 아, 물 몰라까 가가지고 이제 생각이 나고. Entonces estoy haciendo eso y ya me acuerdo otra vez. 그럼 그때 새로 하는 거예요. Pero en ese momento lo vuelvo a hacer de nuevo y ya está. 그런데 1년 지나니까 눈 뜨면은 그리스도 하나님 나라 성령 충만이 돼요. Pero pasó un año y después de eso ya es Cristo, el reino de Dios y el Espíritu Santo. 그래서 주인이 이제 바뀌는 거예요. Por eso es que ya cambió mi dueño. 그래서 오늘 또 우리가 복음의 집중이라는 것을 생각하면서 하루를 시작해야 Por 돼요. eso en el día de hoy, entendiendo lo que es la palabra de la concentración en el Evangelio, tenemos que comenzar el día concentrándonos. ahí. 그래서 실제적으로 복음에 집중하면은 어떤 일이 나느냐? Entonces, ¿qué pasa de manera real si nos concentramos en el Evangelio? 그리스도로 충분합니다. Somos suficientes en Cristo. 내가 복음에 집중되어지고 복음이 답이 나면은 그 어떤 것이 더 필요하지 않아요. Entonces, si tengo la respuesta dentro del Evangelio, no me hace falta nada más excepto eso. 그리스도로 충분하게 되어 있어요. Porque soy suficiente en Cristo. 다윗이 고백했습니다. Esa es la confesión que hizo David. 시편 23편 Salmos 103. 여호와 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Salmo 23. Jehová es mi pastor, por eso nada me faltará. 주님이 푸른 초장으로 인도하시고 Vemos que Él me guarda
me guía por esos lugares de pastos 쉴만한 물가로 y 인도하시는도다. me guía por esos corrientes de aguas. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐 때 해를 두려워하지 않는다. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 주께서 나와 함께 하심이로다. porque el Señor está junto conmigo. 주님이 내 주인 되시면은 그걸로 충분해요. Si el Señor es mi dueño, con eso es suficiente para mí. 여러분들이 다른 거 필요하다. 그거는 주님 말고 다른 걸 의지하게 되는 Si 거죠. ustedes piensan que les hace falta otra cosa más, es que no están centrándose en el Señor Jesús, sino están esperando otras cosas. 그리스도로 답이 났다. 복음에 집중되어진다. 실제적으로 완전한 겁니다. 복음이 완전해요. Que conozcamos a Cristo y que seamos suficientes en eso quiere decir que eso ya es completo para nosotros. 그리스도 안에서 우리를 완전하게 만들어 가신다라고 말씀했습니다. Entonces, vemos que ya dentro de Cristo nos va llevando al cumplimiento. 완전한 자로 세운다고 그렇게 디모데후서 3장 14절에서 17절에 그렇게 Y en 말씀하셨어요. 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17, dice que va llevándonos al perfeccionamiento. 세 번째는 뭔가 하면은 모든 것이에요. Y en tercer punto, ¿qué es todo. 그리스도가 모든 것이 되더라고요. Cristo lo es todo. 저는 정말로 신학을 오실 적에 없었어요. Entonces yo en mi vida de fe no tenía estas cosas anteriormente. 그런데 하나님이 모든 것 되신 걸 봤었습니다. Pero sin embargo vi como Cristo lo es todo. 골로새 2장 3절입니다. Colosenses capítulo 2, versículo 3. 그 안에는 지혜와 지식과 모든 보화가 다 감추어져 있느니라 Dentro de él 그러십니다. están todos los tesoros, todos los conocimientos escondidos en él. 그래서 주님 제자들 보낼 때에 전부 다 뺏어 버렸어요. Por eso cuando el Señor envió a sus discípulos les quitó todo. 현장에 다 있다라고 그렇게 말씀을 Y les 했었습니다. estaba explicando mediante la palabra que dentro del Evangelio en el 오늘 campo 우리 está todo. 훈련 받는 게 뭐예요? ¿Qué es lo que hemos recibido en entrenamiento en el día de hoy? 복음에 집중하는 겁니다. Es cómo concentrarnos en el Evangelio. 훈련하는 거 뭔가 하면은 우리 축을 바꾸는 거예요. Entonces, ¿qué quiere decir el poder recibir el entrenamiento y concentrarnos en el Evangelio 율법주의 correctamente? 신앙생활한 거 복음주의로 바꾸는 거예요. Es poder cambiar correctamente nuestra categoría, nuestro nivel. 한국의 장로교는 대부분 율법주의가 강해요. Y es que muchas personas siguen atrapadas continuamente en lo que es el legalismo. 제가 볼 때는 브라질은 신비주의가 강해요. Por lo que yo veo, Brasil es muy fuerte o tiene mucho 여러분들 misticismo. 복음 들어보면 분명히 중남미는 신비주의가 강할 거예요. Si ustedes escuchan este evangelio, cuando vean Latinoamérica van a ver que es demasiado mística. 여러분들 그걸 보여줘야 돼요. Tienen que ser capaces de ver eso. 복음 들으면서 아닌 것을 자꾸 뜯어내야 돼요. Quiere decir que al escuchar el evangelio tienen que sacar las cosas que son incorrectas de ustedes. 그래서 오늘 또 우리는 실제 40일 훈련 30일 집중할 적에 뭐냐면은 그수로 충분해야 돼요. Entonces, ¿qué quiere decir que nos concentremos durante estos 40 días? Que Cristo tiene que ser 그리스도 그 suficiente para 이름은 nosotros. 완전한 이름이요. Y ese nombre de Cristo es completo. 그래서는 모든 것인 것입니다. Cristo lo es todo. 내가 이 사실을 누릴 때에 실제적으로 삶 현장에서 하나님은 되어지는 전도가 나오도록 En 해요. segundo lugar, cuando yo disfruto de esto, vamos a ver que el Señor en 3 diferentes campos me muestra las obras de que el evangelismo funciona por sí solo. 이렇게 되었을 때에 우리 보는 것이 뭐냐면은 가정 보는 눈이 달라져요. Entonces, ¿qué quiere decir? En primer lugar, que nuestros ojos para ver a la familia cambian. 교회 보는 눈도 달라져요. Y los ojos para ver a la iglesia, en segundo lugar, cambian. 그 현장 보는 눈도 Y en 달라지더라고요. tercer lugar, los ojos para ver el cambio cambian. 저는 열심히 했고 착실했지만은 이 세 군데에서는 늘 갈등이 있었어요. Yo era esforzado y diligente, pero tenía siempre conflictos en la familia, en la iglesia y en el campo. 저는 우리 가정 싫은 거 아니에요. Entonces, yo no era alguien querido en la familia, 우리 가정에 대한 좀 자부심을 갖고 있어요. pero tenía otro orgullo también de mi familia. 뭐 증조부부터 믿었다든지 또 그때 훌륭한 선조들이 있었다는 게 자부심 대단해요. Yo tenía un gran orgullo en mi familia de que mis antepasados pudieran ser esas personas importantes en la iglesia, 그러나 내겐 갈등이 있어요. pero tenía conflictos. 우리 집은 왜 이러느냐? ¿Por qué mi casa y mi familia es así? 우리 아버지는 왜 이러냐? ¿Por qué mi padre es así? 왜 이래 고집이시고 ¿Por qué son tan 내하고 tercos? 안 통하고 ¿Por qué no podemos comunicar? 아버지 이 방 들어오면 난 저 방으로 가버리고 Si mi padre estaba en esta habitación, yo me iba a la otra. 아버지하고는 왜 내가 대화가 이렇게 안 되느냐? Entonces, ¿por qué no puedo ni siquiera conversar con mi padre? 늘 갈등이 있었어요. Siempre tenía conflictos. 교회 오면은 갈등이 있어요. Y venía a la iglesia y tenía conflictos también. 교회 싫은 건 아니에요. No es que no me gustara 전 la 예배 iglesia. 안 드린다는 거는 생각도 못 하고 자란 사람이에요. Yo era una persona que me crié sin ni siquiera pensar que no podía dar culto. 현장 가면 더 갈등이야. Pero cuando iba al campo tenía más conflictos aún. 훈련 속에서 계속 복음에 집중하니까요. Pero sin embargo, concentrándome dentro del Evangelio continuamente, 여기서 하나님이 굉장한 것을 이렇게 알게 하시더라니까요. Dios me ha hecho descubrir algo muy importante aquí. 우리 가정의 문제는 뭡니까? 부부 문제예요.
Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra familia? Un problema de matrimonio, en primer lugar. 가정의 자녀들은 전부 불평이 많지요. ¿Y cuál es el problema de la familia? Que se quejan mucho por los problemas de los hijos, en segundo lugar, pequeño. 어느 날 저는 이걸 발견했어요. Un día yo descubrí esto en el problema matrimonial. 정말로 안 맞다는 거예요. Es que no somos el uno para el otro. 정말로 안 맞아요. De verdad, no éramos el uno para el otro. 집사람하고 저하고는 그 연애 결혼했거든요. Entonces, nosotros tuvimos un tiempo de noviazgo. 회사에 있을 때 바로 옆에 앉아가지고 이렇게 있다가 연애 결혼했었습니다. Pues entonces, nosotros estábamos en el trabajo, estábamos teniendo un noviazgo y después nos casamos. 처갓집은 불신자 집이니까 저한테 시집 절대 안 보내려고 그러고. Entonces, como la familia de mi esposa es no creyente, mi familia no quería que me casara con ella. 집사람은 이제 어릴 때부터 믿었으니까 나는 믿는 집에 같이 가야 된다고 늘 이제 기도하고 있었었고. Entonces, yo como era creyente desde nacimiento, pensaba que tenía que casarme con una familia que eran creyentes. 처갓집에서는 얼마나 안 보내려 했는가 하면은 내일 정도 돼 가지고 그 저 약혼식 날짜까지 다 잡아놨다니까. 불신자하고. Mis padres no querían que me casara con esa familia hasta el punto de que ellos ya habían determinado el día de mi boda con otra persona que no era ella. 그래가지고 저는 오늘 저녁에 철야기도 했거든요. Entonces, yo había decidido hacer esa familia en ese día. 그래 터자 불어가지고 우리 둘이가 이제 결혼한 거예요. Entonces, nosotros sin decir eso a la familia nos casamos a escondidas. 좋아가지고 결혼했는데 한 3개월 지나니까 안 맞는 게 생기는데 왜 그래 안 맞는지 모르니까. Me gustó mucho esa persona, entonces me casé con ella, pero pasando 3 meses, de verdad no éramos el uno para el otro y no sabía por qué era eso. 하나부터 10까지가 안 맞아요. De 10 no cuadraban nada. 나중에 보니까 신앙 색깔까지 안 맞는 거 Y luego 있죠. me di cuenta que incluso en la vida de fe, el color de la vida de fe tampoco. 저는 큰 집이나 우리 집이나 적은 집이나 전부 믿는 집 안에서 내가 자라니까 온실 안에 화초 같은 신앙생활을 하는 거예요. Entonces, tanto mis tíos como los mayores como los pequeños, he visto que tenían una vida de fe y un color de fe también el mismo. 그다음에 집사람은 불신자 집에서 살았기 때문에 예배당 갔다 오면은 꾸중 듣고 그다음에 일 안 했다고 머쓱하고 그런 거예요. Entonces, mi esposa, como había nacido en una familia no creyente, pues iba al culto y después decía que no trabajaba, que no hacía esto, que no hacía lo otro. 난 교회 안 가면은 두드러 맞고. Y si yo no iba a la iglesia, pues me molestaba. 집사람은 교회 가면은 두드러 맞고. Y si mi esposa iba a la iglesia, pues se molestaba. 난 연보 주면은 헌금 주면은 그거 닦아서 가지고 두드러 맞고. Entonces, yo entregaba ofrendas a la iglesia y por eso me decía algo. 집사람은 용돈 꼬박꼬박 모아 가지고 헌금하고. Entonces, mi esposa juntaba su dinero y hacía ofrendas. 그러니까 신앙 색깔이 안 맞는 거예요. Entonces, no teníamos una vida de fe acorde. 어느 날 뭐 집사람이 또 귀신 얘기하더라고요. Pero un día mi esposa me habló de los demonios. 그래서 저는 귀신 같은 소리 하지 말라고 Yo 얘기하고. le dije, no me hables de los demonios. 그러니까 이 영적 사실을 잘 모르고 영적 사실을 알고. Quiere decir que no conocíamos la realidad espiritual y conocíamos la realidad física nada más. 그리고 또 저는 삼촌들이니까 아들 하나니까 거의 무릎 위에서 자란 사람이고. Entonces, pues como mi tío tenía un hijo nada más, vivía también con esa situación en la familia. 집사람은 8남매 중에서 중간에서 아래 위 다 알고 자라고. 아래 위 중간에서 이렇게 위 사람 아래 사람 다 챙기면서 이렇게 자란 사람이에요. Entonces, mi esposa vivía en una familia en la cual, digamos, todos se conocían en ese edificio. 전 자랄 때에 뭐 있으면은 전부 내 중심으로 이거 먹어라 저거 먹어라 하면서 이렇게 해주는 걸 내 중심으로 자란 거예요. Yo solamente vivía centrado en mí mismo, queriendo comer lo que quería comer y hacer lo que quería hacer. 그러니까 둘이 탁 만났는데 안 맞는 거예요. Pero nos encontramos los dos y de verdad no cuadrábamos el uno con el otro. 오늘 과일이 집에서 생겼어. Un día teníamos fruta en casa 집사람이 이제 과일 갖다 놔놓고 내보고 뭐라는 거예요. y mi esposa me trajo fruta y me dijo, cómela. 그런데 내 혼자 그걸 다 먹는 거예요. Entonces yo me comí esa fruta solo. 먹다 보니까 뭔가 이게 옆에 시선이 따가운 시선이 딱 느꼈는데 돌아봤어요. Entonces estaba comiendo esa fruta y de repente sentí un ser aquí cerca de mí y me giré. 아니 딱 쪼갈러 가지고 한 개 줘야 될까요? 반 개 줘야 될 거 Entonces 아니에요. tendría que haber partido esa fruta y darle la mitad de ella, ¿verdad? 그 이제 내 습관대로 내가 자란 대로 내 중심대로 해가지고 나 혼자 다 먹어버는 거예요. Entonces, conforme yo había crecido, había vivido y me había desarrollado en mi vida normal y en mis hábitos, me la comí yo solo. 돼지가 뭐 혼자처럼 다 먹나 하더라고. Me dice, pareces un cerdo que te lo comes tú solo todo. 그래서 내가 이거 뭔가 잘못됐다 이렇게 생각이 된 거예요. Y yo dije, pues habré hecho algo mal entonces. 그리고 또 애 놀러 갈 때도 그랬다니까요. Y también cuando nacieron los niños también. 아기 놀러 갈 때도 첫째 놀 때에 주일날이었어요. Entonces, cuando nació mi primera hija era domingo. 그때 저희 어머니가 오셔가지고 내가 봐줄 테니 예배 들어가라 하더라고. Entonces mi madre me dijo, vete tú al culto y yo me encargo. 그 당연히 나는
나는 또 예배 드린 것이 중요하니까 예배 드리고 왔었어요. Pues para mí, como era muy importante el culto, fui a dar culto, por supuesto, en el nacimiento de mi hija. 제가 놓을 때 옆에 없었다고 이제 또 끓기 시작을 하는 거예요. Pero después comenzó a atacarme porque no estaba en el momento del nacimiento de mi hija a su lado. 아니 예배 드리고 가는 게 당연한 거 아니냐고 난 또 얘기를 Y yo le 하고. dije, pero sin embargo yo tengo que ir a dar culto, que es lo obvio y necesario para mí, ¿no? 둘째 놓을 때는 하도 끓기 때문에 이제 저 따라갔었습니다. Pero como me dijo de todo con mi primera hija, cuando me nació mi segunda hija, obligatoriamente estaba ahí. 그때 회사 마치고 이제 가가지고 이제 앉아 있는 거예요. Entonces, después de trabajar, fui al hospital y estaba ahí sentado. 그또 산실로 이렇게 침대에 끌려서 이제 들어가면서 딱 돌아보더니만 이런 말을 해요. Entonces, ya la estaban llevando en esa cama hacia el lugar del parto y se giró hacia atrás y me dijo algo. 뭐 여기 있어가 덕되는 것도 없고 하니까 빨리 집에 가라 그러더라고. Me dijo, bueno, da igual que estés o no, vete rápido a casa. 근데 나는 또 참말인 줄로 갚았어요. En ese momento, ¿qué hice? Pues como no quería que estuviera, me fui a mi casa. 다음날 아침 내가 회사 가니까 회사 난리 났어요. Y al día siguiente fui a la empresa y había un problema muy grande. 병원에서 보호자 없다고 막 난리가 났는 거예요. Que les habían llamado desde el hospital diciendo que no estaba una persona para cuidar a esa esposa y a esa niña. 그러니까 이제 또 병원 Y 찾아갔고. tuve que ir rápidamente al hospital. 세 번째 놀 때는 그때 이제 장로 직분도 받고 뭐 교회 일하고 밤 10시 돼 가지고 교회에서 이제 집에 왔어요. Entonces, cuando nací mi tercera hija, pues ya era anciano, estaba trabajando y llegué a casa como a las 10 de la noche. 그랬는데 밤 10시 넘어 가지고 10시 반쯤 됐는데 배가 아프니까 병원 가자고 얘기하더라고. Entonces, llegué a casa a las 10:30 más o menos y me dijo mi esposa, me duele el estómago, vamos al hospital. 주일날 교회 10시 반까지 있다가 왔지 내일 또 되면은 회사 나가야 돼. 회사 나가면 이런 저런 일 있으니까 얼마나 내 마음이 또 무거워요. Entonces, había estado todo el día en la iglesia, era a las 10:30 de la noche después del domingo y el culto, y tenía que trabajar al día siguiente, estaba muy cansado y agotado. 그래서 제가 불쑥 그냥 튀어나온 말이 있었어요. Y en ese momento salió algo de mí disparado. 자고 내일 가면 안 되느냐 얘기했는 거예요. Ah, es que no podía haber hecho esto. 그럴 때만 눈이 둥그래가지고 이 사람 정신이 있냐 없냐 그러면서 막 내한테 덤비는 거예요. Como le dije, no me tenía que haber casado contigo. Y me dijo, me miró a la cara diciendo, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? 내일 자고 내일 가자 말이 돼요 그게. Entonces yo le dije, vamos a dormir y vamos mañana. ¿Qué lógica tuviera que yo le dijera eso? 그러니까 이게 뭐 전체 안 맞는 거예요. Entonces no cuadrábamos el uno con el otro. 그래 갔는데 또 딸 나쁘는 거예요. Y luego también pues se enfureció conmigo. 그 여자들 마음이 어떻겠어요? Entonces, ¿qué pasará por el lado de mi esposa? ¿Cómo sería su corazón? 나중에 얘기하는데 병원 3층 창문에서 뛰어내리고 싶다고 얘기를 하더라고요. Ella me decía, pues yo quiero tirarme desde el tercer piso del hospital por la ventana. 그만큼 지금 안 맞는 거예요. Hasta ese punto no cuadrábamos el uno con el otro. 복음 깨닫고 나서는 내가 굉장히 뭐랄까요 회개했었어요. Pero después de descubrir el evangelio, ¿cómo lo digo? Me arrepentí mucho. 그래서 하나님 말씀 보니까요 너무나도 잘 맞는 사람을 하나님 붙였는데 나는 안 맞는다고 생각하고 있는. Entonces, viendo la Biblia, parecía que Dios hacía encontrarse personas que de verdad cuadraban los unos con los otros, pero yo no lo tenía esto. 하나님이 돕는 배필로 주셨어요. Pero Dios me dio la ayuda idónea. 내 부족한 것을 집사람이 전부 다 가지고 있는 거예요. Porque todas las cosas que me faltan a mí, todas las tiene mi esposa. 전 불신자 상태라든지 불신자의 마음을 잘 몰라요. Yo no conozco mucho el estado o los corazones que tienen los no creyentes. 근데 집사람은 불신자 마음을 얼마나 잘하는지 몰라요. Pero no se imaginan lo muy bien que conoce mi esposa esos corazones de los no creyentes. 귀신들의 어떤 역사라든지 거기에 두려운 불신자 마음을 너무나도 잘하는 거예요. Entonces, sabe muy bien las obras de los demonios, los corazones de los no creyentes muy bien. 집사람은 성경을 내만큼 몰라요. Por supuesto que mi esposa no conoce la Biblia tan bien como yo, 난 성경을 많이 알고 porque yo conozco muy bien la Biblia. 그 성경 가지고 난 가르쳐주고 Y yo con la Biblia le enseño. 현장 가면은 가기 전에 딱 다 얘기합니다. Y antes de ir al campo digo eso. 불신자 상태는 이러니까 당신 그래 해가는 안 된다 그런 거예요. Entonces, el estado de los no creyentes es así, así, así. Tú no puedes ser así. 그게 처갓집에 가보면 단번에 드러나요. Entonces, siempre que voy a casa de mis suegros pasaba eso. 처갓집에서 저 예수 믿는 사람 생겼습니다. Y cuando fui a mi casa había una persona que creyó. 제가 가서 설교하고 메시지하고 와요. Yo fui, di el sermón, di un mensaje y regresé. 큰 처남이 이제 나이 많은 처남이 있어요. Entonces, tengo un cuñado que es el más mayor. 그럼 나는 내 메시지 난 잘했다고 생각한다니까. Yo pensé que el mensaje lo hice muy bien ahí. 근데 집사람 메시지하고 또 와요.
Pero después del mensaje me vino mi esposa 그 손이처남이 이렇게 얘기합니다. y me dijo mi cuñado el mayor, 다음에는 목사 오지 말고 네가 와서 해달라고 그렇게 얘기해요. la próxima vez no des el mensaje al pastor, dalo tú. 그 뭐냐면 불신자 상태를 너무나도 잘 알고 메시지를 하는 Quiere 거거든요. decir que mi esposa conoce muy bien el estado de los no creyentes y lo habla muy bien y por eso querían que fuera ella. 아, 돕는 배필을 주셨구나. Ah, Dios me ha dado la ayuda idónea. 그리고 또 집안에 뭐 일 같은 것도요. 저는 잘 못하는데 집사람이 아래 위로 전부 다 잘 챙겨줘요. Y yo en mi casa pues no hago también las cosas muy bien, pero mi esposa lo de arriba, lo de abajo, todo lo arregla muy bien. 그래서 요즘은 많이 변했습니다. Pero por supuesto que ahora he cambiado mucho ya. 그래서 이게 사과 먹을 때 요즘은 딱 잘라가지고 한 개 먼저 줘요. Y por supuesto que ahora cuando tengo una manzana le parto la mitad y le doy primero a ella una manzana. 이제 이렇게 얘기합니다. Entonces yo le digo esto. 안 하듯이 하는데 이게 소화되겠다는 거예요. Me dice, has hecho algo que nunca has hecho, esto no me va a sentar bien tampoco. 그래서 요새는 이제 좀 이렇게 덩어리 두드러지고 애들 보는데도 교육적으로 이렇게 안아주고 뭐 그렇게 해봅니다. Entonces pues también me daba así golpecitos en la espalda diciendo, bueno, vamos a criar bien a nuestros hijos y educarlos bien. 어색하지만은 한다니까. Era un poco extraño, pero lo hacíamos. 회개하는 마음으로. Con un corazón de arrepentimiento lo hice. 그러면 이런 얘기합니다. Y decíamos esto. 두드러기 난다 치워라 그래요. Le tocaba así la espalda y dice, deja, no me toques. 자녀들 Los hijos 부모에 대한 여러 가지 있습니다. tienen diferentes áreas acerca de sus padres en ellos. 저는 훈련소에 가지고 메시지 듣다가 답을 얻었어요. Yo fui al entrenamiento y recibí la respuesta en el 가정 mensaje. 현장 요셉입니다. Entonces, en el campo familiar, ¿quién es? José. 창세기 45장 5절이에요. Génesis 45:5. 요셉이 그 형들이 왔을 때 얘기했습니다. Cuando los hermanos de José fueron, 당신들이 나를 이곳에 판 것이 아니다. ustedes no me vendieron a mí. 하나님이 당신들 생명 구하기 위해서 나를 먼저 이곳에 보냈다고 얘기해요. Dios me envió para perseveración de vida antes. 하나님의 절대 계획을 발견한 거예요. Es descubrir el plan absoluto de Dios. 우리 가정의 문제는 하나님의 절대 계획이 있는 거예요. Dentro de los problemas familiares están dentro del plan absoluto de Dios. 저는 착실하게 했고 열심히 했습니다. Yo me seguí esforzando y 근데 fui 우리 가정에 왜 diligente. 이러느냐? Pero ¿por qué mi familia sigue 왜 siendo 이리 안 así? 맞느냐? ¿Por qué no cuadramos en 우리 nada? 아버지는 왜 이러느냐? ¿Por qué mi padre 왜 fue 이리 así? 고집이 셌냐? ¿Por qué era tan terco? 그런데 메시지 들으면서 저는요. 이렇게 답을 얻은 거예요. Pero sin embargo, yo a través del mensaje recibí la respuesta. 부모님은 우리의 선택 사항이 아니에요. Entonces, no era la elección de mis padres. 형제 우리 선택 사항이 아니에요. No es una decisión que podamos hacer, por 요셉은 ejemplo, elegir a nuestros hermanos. tampoco. 태어났는데 엄마가 벌써 4명이야. Entonces, José había nacido y ya tenía 4 madres. 그럼 요셉은 어떻게 할 수 없어요. José no podía decidir esa familia. 요셉은 태어났는데 기라성 같은 형님이 10분이야. Entonces, José nació y tenía 10 hermanos 요셉 malvados. 선택이 아니에요. No podía elegir eso José tampoco. 요셉이 붙들 수 있는 건 뭐예요? ¿Qué es lo que podía decidir José? 하나님 주신 비전이에요. La visión que Dios le dio. CVDIP. El pacto, la visión, el sueño, la imagen, la 아브라함에게 práctica. 주신 그 언약이 지금 자기에게 전달되는 거예요. Ese pacto que Dios le había dado a su padre se lo transmitió a 한 él. 민족을 이루겠다. Podía levantar una nación. 요셉이 어느 날 그걸 발견한 거예요. José descubrió eso ese día. 형님들이 왔었을 때에 상처가 대한 거 아니에요. No es que tuvo heridas acerca de sus hermanos por lo que le hicieron 형님 anteriormente. 잘 걸렸다 이렇게 생각하는 거 아니에요. Los hermanos no es que pensara, me voy a vengar. 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 주신 언약. El pacto de Abraham, Isaac y Jacob que recibió él. 한 como 민족을 un pacto. 이루게 하겠다. Es que voy a salvar una nación. 그래서 하나님 날려 보냈는 거 아니냐? Por eso es que Dios me envió aquí o no. 애굽 복음화하고 Para hacer la evangelización de Egipto. 여기서 안 굶어 죽고 한 민족을 이루게 해야 되는 Y 거다. para no morir de hambre, sino salvar una nación entera. 답을 얻은 거예요. Recibió la respuesta ahí. 지금 우리는 실제 복음에 집중하면은 실제 우리 가정에서 되어지는 제자들이 나와야 돼요. Entonces, si de verdad nos concentramos en el Evangelio de manera real, vamos a ver cómo aparecen discípulos que de verdad funciona esto para ellos de manera 우리 natural. 가정의 재생산의 제자가 나오는 Y 거예요. dentro de nuestras familias aparecen las 그게 obras de la reproducción. 그게 아브라함, 이삭, 야곱이에요. Eso es Abraham, Isaac y Jacob. 우리 메시지 들어보면은 메시지 놓치고 자꾸 부부 보는 거예요. Entonces, cuando escuchamos el mensaje lo vemos con los ojos de los problemas familiares. 메시지 personales. 놓치고 자녀들 자꾸 보는 거예요. Perdemos el mensaje y vemos los problemas de los hijos. 안 맞는 거예요. Por eso no cuadra. 저는 창세기에 볼 것 같으면은 돕는 배필을 하나님 주셨다. Yo mirando el libro del Génesis veo que Dios nos da la ayuda idónea en el matrimonio. 돕는 배필로 줬는데 다른 것을 자꾸 난 틀리다고 생각했는 거예요. Es que Dios me da la ayuda idónea, pero yo estoy viendo cosas que son incorrectas continuamente. 집사람하고 내하고 다른 건 틀린 거 아니에요. Entonces, lo que es diferente de mi esposa no es que sea incorrecto.
다를수록 더 잘 도울 수 있는 거예요. Contra más diferente sea, más me va a ayudar. 다를수록 내 부족한 것을 자꾸 채워줄 수 있는 Contra 거예요. más diferente es, sacia más mis necesidades. 두 번째는 교회 현장이에요. Segundo punto es el campo de la iglesia. 저는 교회에 대해서 늘 율법주의로 바라봤습니다. Yo siempre veía a la iglesia con los ojos del legalismo. 목사님은 왜 이래? Pastor, ¿por qué es así? 아까도 말했지만 저 형들 저 2학년 저들은 왜 저래? 이렇게 얘기한 거예요. Como decía antes, ¿por qué los amigos de un nivel más que yo en el seminario son así? 그런데 어느 날 저는 답을 얻은 Pero 거예요. un día recibí la respuesta. 그게 사무엘이에요. ¿Y ese quién es? Samuel. 3장입니다. Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. 사무엘이 교회 가서 시험 들려고 하면 엄청나게 시험 되는 거예요. Entonces, Samuel tuvo muchos conflictos también al principio. 실로는 굉장히 중요한 곳입니다. De verdad, era un lugar muy importante. 광야에서 성막을 가지고 움직이다가 가나안 땅에 들어왔어요. Entonces, ellos iban centrados en el tabernáculo, iban por el desierto y entraron en tierra de Canaán. 그 광야의 성막을 실로에 세웠습니다. Entonces, ellos levantaron ese tabernáculo en el desierto. 가나안 정복의 영적 지휘소가 실로예요. Y podemos ver que era la importancia del tabernáculo, que era el secreto espiritual. 근데 사무엘이 거기에 이제 코 흘리게 갔어요. Pero vemos que Samuel estaba ahí en la esencia, que es el arca del pacto. 자칫 잘못하면은 시험 들 일이 Pero si 엄청나게 no se 많은 hubiera 거예요. dado cuenta, era algo para tener un conflicto si no lo veía bien. 제가 핵심 가서 엄청나게 은혜 받았거든요. Yo fui al culto núcleo y recibí una gran gracia. 수료하는 날이었습니다. Era el día en el que me graduaba. 여기 어떤 교회로 이제 가게 가서 수료받는 거예요. Entonces fui a un lugar para recibir un certificado de 지금 graduación. 생각하니까 거기서 유 목사님 집회하는 거예요. Pero ese era el lugar donde el pastor Río hacía una conferencia. 일찍 갔는데 교회에 아무도 없어요. Fui pronto a la iglesia, no había nadie. 우리 특기가 제일 앞에 가 앉는 거잖아. Pero la característica mía es ir al frente y sentarme en la primera fila. 가방 들고 올 앞에 제일 앞에 앉는다 좋아가지고 쫓아가는 거예요. Entonces yo traje mi maleta rápidamente y me senté en la primera fila. 근데 보이게 하면 벌써 3분의 1까지 가방이 쫙 놓여 있는 거예요. Pero me di cuenta que un tercio de la iglesia ya estaban lleno de maletas para guardar los sitios. 양심상 실망하고 이제 뒤로 돌아 나옵니다. Y me desanimé y dije, voy a ir más hacia 그래서 이제 atrás. 3분의 1 뒤에 가가지고 가방을 떡 놓고 이제 앉으려고 그런 Y 거예요. pues pensé en sentarme en el primer tercio después ya y dejé mi maleta ahí. 근데 합숙할 때에 진짜 내가 봤었을 적에는 멋있는 여자분 하나 있었거든요. Pero sin embargo, cuando fui al primer nivel de entrenamiento, había una mujer muy, muy guapa. 아, 저분은 분명히 서울서 왔구나. Esa mujer seguramente ha venido de Seúl. 금태 안경 쓰고 머리에 있는 거 하고 보니까 이게 대단한 여자예요. Viendo sus gafas, su pelo y su carácter, dije, es una persona muy 좀 importante. 멋있는 여자다 이렇게 된 거예요. Es una persona tan elegante. 근데 그분이 나는 뒤로 갔는데 그분은 또박또박 앞으로 오더라고. Entonces, yo iba hacia atrás y ella iba hacia los lugares delante. 제일 좋은 자리는 여기가 아니에요. Pero el mejor lugar no es este de aquí. 하나, 둘, 셋째 저 정도 되거든. Es en la tercera fila más o 이 menos. 앉아서 kok이 아파요. Porque si estamos en la primera fila nos duele el cuello de 근데 mirar así para arriba. 그분이 딱 가되면 저 셋째 자리에 가가지고 Esa 딱 mujer se sentó en la tercera fila. 가방 있는 걸 탁 들더라고. Entonces sacó su maleta 그 다음에 자기가 앉아. y se sentó. 그 다음에 가방을 놔. Dejó la maleta. 그리고 발로 가방을 탁 차니 가방이 뒤로 쫙 가쁘는 거예요. Entonces dio un golpe así a la maleta con el pie y se fue hacia 그러고는 atrás. 이렇게 기도하는 Y 모습을 luego se 봤어요. puso a orar. 제가 얼마나 실망했는지요. No se imaginan lo mucho que me desanimé al ver eso. 아니, 나는 양심적으로 뒤에 가는데 Yo no quité la maleta de otro y me senté más atrás porque ya había un sitio de otras. 가방을 옆으로 밀치고 앉으면 그 이해가 돼요. Podría haber entendido que pues 가방을 corriera la 놔놓고 maleta para el lado, 가방을 땅에 놓고 발로 차버리 가방이 뒤로 쫙 가쁘는 거예요. pero tomó una maleta que no es suya, la puso en el suelo y le golpeó para atrás con el pie 근데 para 하나님 que 앞에 no estuviera ahí. 기도한다고 딱 Y se 이런 puso 거예요. ahí santamente a orar delante de Dios. 제가 막 속이 디비지기 시작하는데 Entonces de verdad empecé a verlo con otros ojos. 아이고 다락방 꼬라지 이런 데구나 이래 되는 거예요. Esta gente de Darakpan es así. 치아 보고 가야 되겠다 이런 생각이 되는 Y 거예요. yo pensé que tenía que ir hacia adelante. 여러분 한번 생각해 봐요. Piensen en esto. 내가 얼마나 수준이 있는데 Yo tengo un gran nivel, ¿verdad? 그런데 지금 뭐 그런 일이 생겨버는 Pero yo 거예요. tengo un nivel tan importante y esa persona hizo eso tan sucio. 그날 집에서 제가 은혜 받은 거예요. Pero sin embargo en ese día de la conferencia recibí gracia. 우리는 본질상 진노의 자녀구나. Nosotros originalmente somos hijos de la destrucción. 전부 창세기 3장 속에 있구나. Estamos todos dentro de Génesis 3. 판단하는 내 자신도 E 마찬가지구나. incluso yo mismo que estoy criticando eso soy exactamente igual. 전부 은혜 받아야 사는구나. Yo también tengo que recibir gracia para vivir. 제가 그날 여기서 이런 은혜를 받은 거예요. Entonces, es la gracia que yo recibí aquí. 사무엘이 그 실로 영적 지휘소 갔을 때에 성경에는 분명히 이렇게 기록됐습니다. Cuando Samuel estaba en ese arca del pacto, vemos como la Biblia absolutamente está reflejando 엘리의 esto. 눈은 어두웠다는 거예요. Dice que los ojos de Elí se habían oscurecido 영육간에 다 어두웠어요. físicamente y espiritualmente. 자기 엄마 보고 술 취했다 하고 Y
decía a la madre de Samuel que estaba embriagada. 아, 기도했는가 하고 술 취한 거하고 그 구분이 안 될 정도예요. Entonces no podía ni distinguir que estaba llena de vino o que estaba de verdad llena del Espíritu Santo orando. 성경에는 분명히 말씀이 희귀했다 그래요. Entonces la palabra de Dios dice que estaba afligida. 하나님의 음성이 안 들리는 시대가 되어 버렸어요. Era una época en la cual la palabra de Dios no la escuchaban ya. 이상이 흔히 보이지 않다 했어요. Era algo que ya no veían más la palabra de Dios. 비전이 없는 거예요. No había visión. 그런데 엘리 아들들, 형님 제사장들은 개판이야 이거. Pero los hijos de Elí, que eran sacerdotes, era un problema muy grande. 재물 다 훔쳐 먹어버리고요. Estaban robando todos los tesoros del templo. 하나님 앞에 드리기 전에 재물 가져가 버리고 Antes de entregar esas ofrendas delante de Dios, las robaban. 성전에 있는 여자들 막 건드리고 Y estaban haciendo cosas con las mujeres del templo. 사무엘이 시험 들라고 하면 얼마나 시험 들어요. Entonces, si Samuel hubiera querido tener conflictos, ¿cómo de grandes serían esos conflictos? 그런데 사무엘은 여기서 뭐 했어요? Pero ¿qué hizo Samuel aquí? 법궤 옆에 있었어요. Entonces vemos que halló gracia delante de los ojos de Dios. 언약을 바라본 ¿Qué 거예요. hizo? Veo el pacto de Dios. 불을 끄지 않았었어요. No apagó esa llama. 기도한 거예요. Oró. 성경은 옛날 얘기가 아니에요. La Biblia no son palabras antiguas. 지금 이 시대에 똑같은 얘기예요. Vemos que son las mismas cosas de esta época. 성경은 살아있는 하나님의 말씀이에요. La Biblia es la palabra de Dios que está viva. 아브라함이 믿음으로 의롭다 했으면 우리도 지금 똑같이 믿음으로 의롭다 되는 Si 거예요. Abraham por la fe fue justificado, nosotros ahora mismo también podemos ser 실로 justificados por esa 문제가 fe. 지금 이 시대의 교회 문제예요. Vemos que el problema que estaba en aquella época en la iglesia es el 지금 mismo que 우리는 ahora. 똑같이 응답받아야 돼요. Ahora mismo tenemos que recibir las mismas respuestas. 말씀이 희귀하고 이상이 흔히 보이지 않는 시대에 사무엘은 거기서 원망하지 않았었어요. Vemos que en esa época que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días, Samuel no se desanimó por eso. 사무엘은 시험 들지 않고 Samuel no se desanimó, 하나님의 음성을 들었어요. sino que escuchó la voz de Dios. 엘리 제사장도 못 듣는 음성을 들었어요. Entonces, esa voz de Dios que no podía escuchar el profeta 흠리 Elí, la escuchó él. 비느하스가 못 듣는 음성을 들었어요. Pero ella escuchó todo la voz de Dios, 법궤 옆에서. porque estaba al lado del arca del pacto. 그러면서 불을 끄지 않고 Y no 기도하고. apagó esa llama, sino oraba continuamente. 여러분들이 이 훈련 속에서 뭐 해야 되느냐? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer dentro de este entrenamiento? 하나님의 음성을 들어야 돼요. Tienen que escuchar la voz de Dios. 여러분 교회에 불평 불만 이게 전부 잠재워지고 하나님의 음성을 들어야 돼요. Entonces, las quejas y las críticas dentro de la iglesia tienen que despertarse por eso para escuchar la voz de Dios a través de eso. 여러분부터 하나님의 음성을 들어야 돼요. Y entonces en todo eso tienen que escuchar la voz de Dios. 이게 안 되지면 어떻게 되는지 압니까? ¿Saben lo que pasará si esto no funciona en sus vidas? 교회 가보면 이 사람 거슬리고 저 사람 거슬리고 그래요. Van a ir a la iglesia a criticar a esta, aquella y a otra persona. 딱 들어갔는데 미운 게 그날따라 말이죠. 예배 들어왔는데 이상하게 이 머리도 이쁘게 딱 앉아 있는 게 보인다니까. Entonces, en ese momento van a ir a la iglesia y van a ver a esa persona tan guapa y hermosa como les dije antes. 그래가지고 또 밉상스럽고 Y de repente pues van a obtener algo que quieran odiar de eso. 또 미운 사람 찬송 그거는 또 어때 은혜 되는 찬송을 불러가지고 나중 되면 그 찬송 부르기도 싫고 그렇다니까. Entonces, hay veces que a esas personas les tenemos odio y de repente cantamos himnos tan gozosamente y es sencillo cambiar así. 교회 은혜 받는 곳이에요. La iglesia es un lugar para recibir la gracia de 하나님의 Dios. 음성 듣는 곳이에요. Es un lugar para escuchar la voz de Dios. 그러면 여러분 통해서 이 교회가 살아나기 Por eso, 시작하는 a 거예요. través de ustedes, en ese momento la iglesia va a revivir. 그게 전도 제자입니다. Esos son los discípulos del evangelismo. 그래야 여러분들이 하나님의 앞에 귀하게 쓰임 받는 Y 거예요. así ustedes de manera valiosa van a ser utilizados delante de Dios. 현장입니다. Es el campo, en tercer lugar. 늘 믿음 떨어지는 곳이에요. Es un lugar donde siempre perdemos la fe. 그냥 뭐 정리만 하겠습니다. Lo voy a organizar. 다윗입니다. Es David. 다윗은 현장이 응답받는 장소예요. David, para él el campo era el lugar de recibir respuestas. 다들 시험 듭니다. Era un lugar donde todos tenían conflictos y problemas. 문제 터져보면 다 시험 들어요. Cuando hay problemas, todos tienen conflictos. 세상 기준 가지고 있는 사람들입니다. Pues son las personas que tienen el nivel o el criterio del mundo. 골리앗 나타났는데 전부 시험 다 들었어요. Estaba Goliat frente a ellos y todos tenían un conflicto grave. 세상을 세상 기준으로 볼 때 그래요. Es cuando vemos al mundo con el nivel del mundo. 다윗은 세상을 세상 기준으로 안 봤어요. David no vio al mundo con el nivel del mundo. 언약 기준 가지고 Lo 봤어요. vio con el nivel del pacto. 나의 정체성 가지고 봤어요. Lo vio con su propia identidad que tenía. 사무엘 16장에 사무엘이 와가지고 다윗에게 기름 부었어요. Como vemos en 1 de Samuel, que viene el profeta Samuel y le unge con aceite. 앞으로 너는 왕이 될 것이다. Tú serás rey en el futuro. 자기의 정체성이에요. Tenía la identidad ahí. 이스라엘의 왕은 누군가? ¿Quién era el rey de Israel? 하나님이에요. Es Dios. 근데 현장 나가 보니까 하나님이 왕이 아니라 Pero yendo al campo se daba cuenta de que Dios no era el verdadero rey aún. 골리앗 앞에 전부 쩔쩔매는 거예요. Porque todos estaban temblando de miedo frente a Goliat. 이스라엘의 왕은 하나님인 걸 안 사람이 나갔습니다. Pero salió una persona al frente quien conocía que el Dios de Israel, que el rey de Israel era Dios. 하나님이 나를 왕으로 세울 것을 아는 사람이 나갔어요. Apareció una persona que sabía que Dios lo levantaría a él como el rey de ese 벌써 país.
다윗은 여기가 기회인 거예요. Por eso podemos ver que para David eran todo oportunidades. 응답받는 기회인 거예요. Oportunidades para recibir respuestas. 그래서 너는 칼과 창과 단창으로 나왔지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 나왔다는 Por eso 거예요. le dijo, tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 우리가 복음을 가지고 있다. Nosotros tenemos el Evangelio. 내가 전도자다. Somos evangelistas. 모든 현장은 응답받는 장소예요. Quiere decir que todos los campos son lugares para recibir respuestas de Dios. 그게 요셉이에요. Él era José 그게 también. 다니엘이고 Daniel. 그게 사실상 모세고 다윗이에요. Y eso en verdad era Moisés y David. 복음의 눈으로 안 보면은 현장은 너무나도 큰 거예요. Si no vemos el campo con los ojos del Evangelio, el campo es demasiado grande. 그게 열 정당군들입니다. Pero esos eran los otros 10 espías. 그들은 네피림이다. Pues ellas eran esas personas que no 우리는 vieron el 메뚜기 supercarente. 같다. 우리는 메뚜기 같다. Nosotros somos como esas langostas. 근데 여호수아 갈렙은 다르게 Pero 봤어요. Josué y Caleb lo vieron de diferente manera. 그들의 신은 떠났다. Ellos ya se han ido, esos 저들은 líderes. 우리의 밥이다. Son pan comido. 현장은 기회고 응답받는 장소예요. Entonces, el campo es el lugar de las respuestas y es un lugar de oportunidades. 우리는 전도자들입니다. Nosotros somos evangelistas. 그래서 우리는 지금 뭘 하느냐? Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? 복음 집중되어지는 성경입니다. Si nos concentramos en el Evangelio, podemos ver las 결- respuestas. que 결론입니다. funcionan. La conclusión. 우리는 성경적 전도하면은 현장은 언제든지 응답받는 En 장소예요. primer lugar, si hacemos el evangelismo bíblico, en cualquier lugar vamos a poder recibir respuestas siempre. 그래서 20가지 전략 Y luego las 20 estrategias bíblicas. 여러분들에게 삶이 되어야 되는 거예요. Eso tiene que ser algo dentro de sus vidas. 내가 복음 누리고 있으면은 반드시 이 현장에는 모든 것이 응답으로 연결되어지는 Porque 거예요. si yo disfruto del Evangelio, automáticamente todas las demás cosas van a venir como respuestas. 그러면은 실제적으로 우리가 올인해야 될 것이 뭔가? Entonces, de manera real, ¿en qué tenemos que poner todo dentro? 그리스도 하나님 나라 오직 성령 충만해. Entonces, en Cristo, el reino de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. 그다음에 또 올 아웃 해야 될 것이 뭔가? Entonces, ¿en qué tenemos que ver que va a ir todo hacia afuera? 사도행전 2장에서 모든 것이 나와야 돼요. En Hechos capítulo 2 sale todo hacia afuera. 그러면은 현장은 전부 다 바뀌는 거예요. Y vemos como todo el campo va a cambiar. 그래서 늘 말씀 흐름 속에 있기를 축원합니다. Por eso les bendigo y deseo que estén siempre dentro de la palabra. 그래서 실제적으로 이제 우리는 흐름 속에서 올 한 해에는 예틀을 깨야 돼요. Por eso, dentro de esta corriente de la palabra, en este año tenemos que romper los viejos moldes 새 틀 준비하는 거예요. y tenemos que preparar los nuevos 5분 moldes. 30일 동안의 집중 훈련 속에서 그렇게 되길 바랍니다. Les bendigo para que en la concentración de estos días, de esos 40 días del entrenamiento concentrado, sean así. 뭐가 예틀 끄느냐? ¿Qué son los viejos moldes? 숫자가 깨는 거 아닙니다. No es romper cifras, 복음 가진 소수. es la minoría que rompe esos moldes que 중남미에 tiene el Evangelio. 비하면은 지금 굉장한 소수가 모였습니다. En comparación de la población de Latinoamérica, ustedes son una cifra muy pequeña de personas, ¿verdad? 하나님은 여러분 통해 중남미에 이거 깨길 줄 믿으시길 바랍니다. Pero les bendigo para que crean que a través de ustedes Dios va a romper esto que les dijimos aquí en la introducción. 그래서 중남미에 이게 깨져야 돼요. Por eso en Latinoamérica ustedes tienen que romper esto. 신비주의가 깨져야 돼요. Tiene que romperse ese legalismo incorrecto, ese 그래서 misticismo. 120명 가지고 그걸 하나님이 해결하셨어요. Por eso Dios en aquella época lo hizo con 120 personas y lo solucionó. 이제 CVDIP를 가슴에 담아야 돼요. Entonces tienen que tener en su corazón el pacto, la visión, la imagen, el sueño y la práctica. 237 나라에 빛으로 서시기를 주님으로 축원합니다. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que se levanten como la luz de las 237 naciones. 아버지 하나님께 감사를 Dios Padre, 드립니다. te damos las gracias. 오늘 또 그리스도로 참 행복하고 그리스도로 만족하는 저희들 되기를 원합니다. Deseamos ser suficientes y ser completos mediante Cristo en el día de hoy también. 복음 흐름 속에 성경적 전도가 중남미에 하나하나 세워지게 하옵소서. Pedimos que en cada uno de los países de Latinoamérica, mediante la concentración del Evangelio, se levanten estas obras. 너무나 큰 중남미고 세계입니다. Es un gran campo de Latinoamérica y del mundo entero. 그러나 복음 가진 소수로 서기를 원합니다. Pero deseamos levantarnos como esa minoría que tiene el 이제 Evangelio. 중남미에 귀한 절대 시스템들 세워지게 하옵소서. Pedimos que levantes el sistema absoluto a través de estos obreros de Latinoamérica. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.